ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, аъзои гурӯҳи ангур ва боғ. Имрӯз 20 майи соли 2024 мебошад ва ман қарор дорам дар ноҳияи Алишерҷон, як ин тараф гузед. Кадом ноҳия инҷа? ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, вилояти Суғд. Маҳаллаш куҷо? ҷамоати Исмоил. Сомғор мегӯн ҳамун ми? Ва дар замини бародарамон Алишер ҳоҷи Алишер ва инҷоро як замине ки як умр аз ташкилёбии Тоҷикистон ягон чӣ кушта ношта буд, инҷо обод кардааст. Ҳозир мо мефаҳмем дар бораи чӣ кор кардан акаи Алишер инҷа. Алишерҷон, шумо инҷа чанд гектар ва чӣ корҳо анҷом додед? салому алайкум ҳаводорони гурӯҳи ангур ва боғ. Мо дар асоси шартнома ҳамин заминро гирифтем. Чанд гектар? 40 гектар. 40 гектар. 40 гектар заминро гирифтем. замин дар ҳақиқат заминҳои бекорхобидаи чарогоҳ мебошад. мо гирифтем заминҳоро чандин маротиба коркард карда барои бунёд кардани боғ ташкил кардем. дар инҷо об тариқи чоҳи амудӣ бароварда мешавад. чоҳи амудӣ мо чоҳ барқ кишта омадем аз 2 километр. Як нишонтиам. Хай каб задан гиред. чоҳи амудӣ кофтем дар 120 метр. дар 120 метр. Хай баъд бо ширкати туркӣ шартномаи ҳамкорӣ карда обҳои қатрагиро ҷорӣ кардем. дар инҷо дар 40 гектар боғи бодом бунёд кардем. ҳамаш бодом. 40 гектар бодом. Бодом. Ана ниҳолашро худатон сам зодем? ниҳолашро худомо аз дона калон кардем, пайванд кардем. навъҳои гуар, авжор, испанский сорт, вале дар ҷумҳурии Тоҷикистон нест. номпарел, калифорнический, сони каҷак бодоми маҳаллии худомо. ҳамин навъҳо шинонда киш карда ниҳолро калон карда пайванд кардем. баъд он шинондем. ин натиҷааш. дар натиҷа мо обҳои қатрагиро ба пеш гирифтем ки хеле муфид мебошад. ҳам аз нуқтаи назари иқтисодӣ, ҳам аз нуқтаи назари барои рушд кардани ниҳол фоидаи калон дорад. ҳозир 40 гектарро як нафар барои обмониш идора мекунад. дар як рӯз 40 гектар, дар як сутка 40 гектар об монда мешад. як нафар як сутка 40 гектар об монда мешад. ҳар як қатрае ки дар ҳамин ниҳол об мечакад, дар як соат 2 литр об мечакад. 2 литр. дар як сутка 24 соат бошад, 48 литр об мечакад. дар ҳар як 50 сантиметр, яктае сӯрох дорад об мечакидагӣ. дар ҳар як 50 сантиметр об чакиданаш барои то калон шудан намо ёфтани бодом боғомо мо тарбуз кишт кардем. тарбуз мана ин тарбузи 10 рӯзина. ин мо тарбуз кишт кардем. ман тавсия метиҳам ки ба дигар боғдорон ва онҳое ки боғ бунёд мекарданӣ аз усули обҳои қатрагӣ истифода баранд. нағзиҳои усули қатрагӣ. якум қувваи корӣ. як нафар 40 гектар ба пуррагӣ дар як сутка об монда метавонад. дуюм масрафи қувваи барқ. сеюм масрафи қувваи об. имрӯз ҳама чиз гарон истодааст. сеюмаш вақте ки агар тариқи усули бобоӣ ҷое ки агар одам об монад, агар ман аз таҷриба мегӯям, бо боғдорон соҳиби таҷрибаҳо хубтар медонанд. ман рафта бо чашми худам дидам, агар якум дарахт ҷое ки обаш бисёр нағз нашу наво кунад, агар охири боға рафта бинед, агар
مثلا خودی نهال نوش ناموس خوبه اصلا اونایی که آب اونجا دیر میره یا وقتی که یگان موادهای غذایی میتید اگر طریق اصولی بابایی طریق جویبار تید اگر مثلا اگر 10 تن دارو میبرفتگی باشد اگر طریق آبهای قطرگی به حد خیلی کم حاضر درباره آبی قطرگی علاهیده نوار میکنیم برای که شما حالی بگمانم پیشنهاد میکنید برای خلق شما آبی قطرگی خودتان ساخته میتونید نمایندگیش رو گرفته حاضر درباره همین خوبی آبی قطرگی گپ زدیم درباره ساختنش ما علاهیده نوار کنیم مالش می هم خوبی آبی قطرگی در همین چیزی که همین حاضر امروز در معلوم که 1 لیتر مثلا موادهای غذایی برای رستنی درختان چقدر مبلغ می استاد خوب 3 لیتر رو کربن لیتر میتون کربن همون چیزا وقتی که شما طریق آبهای قطرگی جاری میکنید به حد غذا در جای دکاری رفته میرسه همین دقیقاش کش میکنید همین نشون تید غذایا منم شما 3 لیتر دادنش شدید یا کی ما درباره آبهای قطرگی معلومات میدیم حاضر چای عمودی به یک بار گپ زنید در 120 متر جایگیر شدگی همین تروبه غوث همین توربی غوث چه زدید آب طریق من نمی 102 برق اول میبیاد برق میبیاد درونش به موتور اینجا موتور هست همین درون انمی به موتور پرتستگی هست، آب اتگی زمین 120 متر زدید 120 متر کوفتگی وای ترانسفورماتور تو ترانسفورماتور میبیاد برق آب میگیرد میتیاد میگیرد هم که میبیورد اینجا میبینیم توربی 163 ها تو در 1 ساعت 120 کوب آب میکشد یعنی 120 تن 10 ماشینی 10 تن باشه 12 ماشین 10 ساعت در 1 ساعت دو واگن 60 تن دو واگن 1 ساعت دو واگن آب میکشد انا میبیوید میبیاد درون فیلتر این فیلتر داخل فیلتر این یعنی که چرکای کلان مثلا وقتی که سکواش اچای عمودی آب میکشد شاید برای اینکه چرکو باشد خون مایده یا سر مایده به خاطر اونه که داخل همون شلنگ قطرگی همو سوراخش محکم نشود کلانتر فیلتر بعد از اون میبینید دیسکی فیلتر میگن این آوای مایده ترام با نگاه میدارد خمه میبینید اینجا وقتی که ما اگر آروم میدادگی شویم مواد غذایی میدادگی شویم اگر در داخل همین 300 لیتر دارواری ها رو میانزیم طریق اتوماتیکی این خودش دارواری ها رو محلول میکنه محلول کرده هر یک من طریق فیلتر این باز فیلتر همون دارواری ها طریق همین شلنگ و سیستم همراه میشد با ما چقدر لازم باشد اگر هم دکاری چینی که لازمه رو میکشویم یعنی که همون دارواری ها برای درخت ها باشد اگر در خود درخت جای لازم به لازم ببینید جای دکاری رفته میرسد یعنی که دارواری هم کم میرود به حد کم میرد اصلا کم رفتن است همین که جای درکاری رفته میرسد جای به درکار نمیرود علیشیر جان انا شما با یک جهان تشکر حاضر ما دویم نوار رو درباره محض همین سیستم گپ میزنیم نرخ و نوایش گپ میزنیم و چه ساختنش رو قطعی شما گپ میزنیم در دویم نوار حاضرش با این نوار با شما با یک جهان تشکر این نوار رو قطع میکنیم باز نوار ادامه میدیم